Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Okay, so hari ni cikgu nak sambung lagi ya. We will continue with our new subtopic, which is hydrogen bond. Okay, before this, we have already learned about the ionic bond, okay, and covalent bond. These two type of bonding is a very important bond in this chapter, because these two types of bonding is a main bond in the ionic in the chemical bond. Okay, so we have in the new KSSM ya, pada KSSM yang baru ni dia tambah lagi ya, dia tambah 3 lagi ikatan kimia ya, dia tambah 3 lagi ikatan kimia, which is the first one, the new KSSM added three more types of bonding, which is the first one is hydrogen bond. The second one is dative bond, and then the third one is metallic bond. Okay. So untuk 3 ni ya, cikgu nak kata tak penting pun tak, dia penting. Okay. Tapi 3 ni adalah syllabus yang baru ya. So dia roughly you just have to know the basic. Okay. You tak payah pergi terlampau dalam, just rujuk pada buku teks ya, tak perlu rujuk kepada buku rujukan. Kalau you nak tahu lebih, nak tengok buku rujukan, tak ada masalah. Tapi hanya kita boleh tahu dalam buku teks tu, itu lebih bermanfaat lah ya. So kalau yang lepas-lepas ya, hydrogen bond, dative bond dan metallic bond ni hanya diajar dalam masa you form 6 ya. You form 6 dengan you A level. Okay, termasuklah matriculation lah. Semua ni adalah prayu ya. Prayu kan. So masa you nak masuk, sebelum you nak masuk you, baru you akan belajar tiga ikatan ni. So cikgu akan ajar you secara basic apa yang you perlu tahu tentang ketiga-tiga ikatan ni ya. Okay, hari ni kita akan sentuh tentang hydrogen bond. Okay, so bagaimana kita nak tahu ya? First kali, apa yang awak perlu tahu hari ni adalah, first kali adalah who can form hydrogen bond. Okay, siapa yang boleh buat ikatan hidrogen ni? Siapa yang boleh buat ikatan hidrogen? Okay, so you have to know the requirement first. Okay, the requirement means ada 2 requirement di sini ya. Yang pertama adalah molecule must contain hydrogen in the substance. Okay, you pun tahu this is the hydrogen bond. So logically we must have hydrogen in the molecule. Mesti ada hydrogen dalam molekul tu. Kalau tak ada hydrogen, dia bukanlah dipanggil sebagai ikatan hydrogen. Okay, the second one is hydrogen on the molecule must attach to fluorine, oxygen and nitrogen. Ya. Yeah? So bermaksud hydrogen ataupun ikatan hydrogen hanya boleh berlaku apabila hydrogen dalam suatu molekul, hydrogen on the molecule attach, dia bergabung ataupun dia terikat dengan fluorine, oxygen and nitrogen. So no other atoms involved in the hydrogen bond except 3 type of atom: fluorine, oxygen and nitrogen. So hanya ada 3 saja atom yang terlibat selain daripada hidrogen lah. Yang lain tidak terlibat dalam pembentukan hydrogen bond. Okay, so
tips dia, bagaimana you nak menghafal? Tips, macam mana you nak hafal ketiga-tiga ni? Senang saja, you ingat saja iPhone. Kita tulis iPhone begini kan, tapi kalau dalam rumus kita ni, kita tulis sebagai high phone. iPhone sebutan dia begini, so kita tambahkan saja, kita tambahkan high, itu untuk hydrogen, mesti ada hydrogen, so hydrogen ni attached with phone. Phone ni kita sebut mestilah PHON ni, tapi biasa kita sebut phone, FON. So high phone, phone ni adalah fluorine, oxygen and nitrogen. So tiga ini dia mesti attach dengan hydrogen untuk membentuk ikatan hidrogen. Okey, contoh. Contoh yang pertama, cikgu ada contoh H2O ataupun water. Okey, water dia punya ikatan dia ataupun dia punya bentuk molekul dia adalah O and then attached with two covalent bond, H2O. Okay, so we want to know whether whether our water can form a hydrogen bond. So kita tengok boleh tak dia form hydrogen bond. Syarat yang pertama mesti ada hydrogen, so dia ada hydrogen. Okay, and then the hydrogen must attach with either fluorine, oxygen or nitrogen. So we have oxygen here. So H2O capable to form a hydrogen bond. Okay, so example number 2, we have hydrogen fluoride. Okay, hydrogen fluoride. Okay, hydrogen fluoride. So the formula is HF. Okay, so HF kita buat inilah HF kan, HF. So hydrogen fluoride can form hydrogen bond or not. First one, we must have hydrogen, so we got hydrogen here, and then the hydrogen must attach with either fluorine, oxygen or nitrogen. So we have fluorine here, so our hydrogen fluoride capable to form a hydrogen bond. Okay, so number 3, example, lagi satu example ialah ammonia. Okay, biasa tak dengar ammonia, nama saja ammonia kan, but the formula is NH3. Okay, NH3. Okay, the formula NH3. So the structural formula is NH attached with a single covalent bond. Okay, can ammonia form a hydrogen bond? It has hydrogen and also it has nitrogen. So the ammonia capable to do the hydrogen bond. Okay, so itu saja cara awak nak tahu kan. Okay, contoh kita buat self reflect lah, ya, nak uji kita. Boleh tak kita kenal pasti sama ada sesuatu molekul itu boleh buat hydrogen bond ataupun tak boleh. Okay, first NaCl. NaCl boleh tak buat hydrogen bond? Ada hydrogen? Ada tak? Hydrogen dah tak ada, so memang tak boleh buat lah. Okay, lagi kita kata CO2, carbon dioxide. Okay, carbon dioxide ada C, ada O, ada hydrogen? Tak ada hydrogen dalam dia. Boleh buat hydrogen bond? Tak boleh. Okay, and then kita ada apa lagi contoh yang lain? Kita ambil HCl. HCl, hydrogen chlorida ataupun acid hydrochloric. So we got hydrogen, yes, good, we got hydrogen, but hydrogen must attach with either fluorine, oxygen or nitrogen. So here we don't have that. Okay, kita ada chlorine, so kita boleh buat tak? Tak boleh juga. Okay, yang terakhir contoh kita ada CH3OH. This is we call as a methanol. Methanol. Methanol boleh buat tak hydrogen bond? Kita tengok. Okay, dia ada hydrogen. Okay, so hydrogen mesti attach dengan
sama ada fluorine, oksigen or nitrogen. Dia ada oksigen di sini. So bila ada hidrogen, ada oksigen, boleh buat tak? Boleh. Okay, so itu cara kita nak kenal. Bagaimana kita nak menentukan sama ada dia boleh buat hydrogen bond ataupun tidak. Okay. Alright, so selepas tu pula barulah kita nak tahu how hydrogen bond is formed. Okay, how hydrogen bond is formed. Okay, bagaimana hydrogen bond terbentuk? Okay, so the definition for the hydrogen bond is attraction between hydrogen atom on a molecule with, okay, with apa? 3 tadilah, fluorine, oxygen, nitrogen atoms on another substance. Okay. Okay. So you kena faham di sini ya. On another substance or molecule lah di sini kan. Molecule, on another molecule. Okay. So hydrogen bond dia tak form di antara atom tu, ya, di antara molekul tu. Dia form dengan molekul yang berbeza. Okay, dia form dengan molekul yang berbeza. Okay, example. Example we got water. Okay. So cikgu kena buat dua molekul of water kan. So OH. Tu satu lagi sama OH. Okay. So di sini hydrogen bond terbentuk di antara apa? Di antara atom hydrogen with oxygen, fluorine, oxygen or nitrogen. So di sini kita ada dua. So hydrogen pada satu, dia kata kan, attraction dari tarikan between hydrogen atoms on a molecule. Salah satu molekul ni hydrogen atoms attract, ya, attract with oxygen on the other molecules. Maksudnya dia akan terbentuk dengan oksigen pada molekul yang berlainan. Okay, so dia berlaku di sini ya. Kita buat ini, dia akan tertarik di sini. So ini yang dipanggil sebagai hydrogen bond. Ya. Daya tu di antara atom hydrogen in one molecule to oxygen, either fluorine, either nitrogen on the other substances, on the other molecule. Okay, so tu cara dia buat ikatan hidrogen. Okay, then example tu we take HF ataupun hydrogen fluoride. Okay, hydrogen fluoride HF. Okay, satu lagi HF. So the bonding is between hydrogen and fluorine of the other molecule. Okay, so kita buatlah bonding tu. So ini dipanggil hydrogen bond. Okay. So kemudian contoh yang terakhir tadi kita ada example ammonia kan. Example ammonia NH3. Okay, NH3 kita buat NH Okay. So dia punya ikatan dia di antara nitrogen, di antara hidrogen pada salah satu molekul tu. Kita ambil salah satu contoh. Cikgu ambil yang ini kan, hidrogen yang ini, dan nitrogen pada molekul yang berlainan. So kita buatlah dari tarikan tu ataupun dia punya hydrogen bond tu. So this is the hydrogen bond. Okay. Alright. So cikgu nak betulkan tanggapan awak. Hydrogen bond dia tidak semestinya berlaku pada atom ataupun molekul yang sama. Dia juga boleh berlaku pada molekul yang berbeza. Contoh, dia juga boleh berlaku, example,
dia juga boleh berlaku kepada hydrogen fluoride dan juga H2O. Kan? Contoh, kan? Hydrogen fluoride dan H2O, kan kita ada macam ni. Okey. So, kita kena tahu. First kali kita kena tengok hydrogen fluoride boleh tak buat hydrogen bond? Boleh tak? Hydrogen. Okey, hydrogen ada, fluorine pun ada. So boleh buat hydrogen bond. Ini pun sama, hydrogen ada, oksigen pun ada. So boleh buat juga hydrogen bond. So hydrogen bond akan terbentuk di antara hydrogen ni. Hydrogen mana-mana hydrogen boleh attach pada fluorine di sini. Okey, so kita dapatlah di sini hydrogen bond. Okey. So itu cara kita dapatkan kita punya ikatan hidrogen kita. Okey. So selepas tu cikgu harap awak fahamlah yang ni ya. Kemudian kita nak tahu pula ya, efek. Dia punya efek of hydrogen bond. Cikgu buat begini ya, HB, on physical properties. Okey, apa yang membezakan dia dengan ikatan kovalent biasa? Okey. So dia ada dua yang boleh membezakan dia dengan ikatan kovalent biasa. Yang pertama adalah dia punya melting and boiling point is higher. High melting ataupun boiling point compare to normal covalent compound. Okay. Alright. So, dia punya high, dia punya melting point and boiling point dia lebih tinggi lagi. Then the second one, soluble in water. Okay, compare to the covalent compound yang lain ataupun covalent bond yang lain, dia tidak boleh larut dalam air. Okay, so sekarang cikgu terangkan kenapa dia high melting point compare to normal covalent compound. Okay, kalau normal covalent compound, example ya, cikgu ambil example. Yang pertama kita ada CO2. Okay, untuk CO2 ya, okay, CO2 okay, between the molecule ya, between the molecule it has the, apa kita panggil ikatan ni? Ikatan ni kita panggil sebagai intermolecular forces, ataupun kita kata weak, ikatan di antara molekul yang lemah, atau kita panggil dia sebagai van der Waals forces. Okay, van der Waals forces yang lemah. Ikatan ni sangat lemah ya, di antara dua ni. Ni untuk covalent compound yang biasa. Okay, bila dia lemah, so less heat is needed to overcome these forces. Okay, okay, the attraction ya, the attraction between the molecule is very weak ya. Sebabnya ikatan tu terbentuk di antara, kita panggil sebagai ikatan tu ialah ikatan antara molekul. So dia sangat lemah ikatan itu ya. Sedikit saja haba diperlukan untuk kita pecahkan ikatan tersebut. But for kita kata apa? For molecule that have the hydrogen bond, which is contoh example, kita ambil HF lah katakan. HF between the molecule HF, dia punya ikatan dia lebih kuat ya. Ikatan di antara molekul tu lebih kuat. Dia ada dua tangan di sini, cikgu buat dua tangan ya. Dia pegang tu lagi kuat ya. Ini dipanggil sebagai hydrogen bond ya. Strong hydrogen bonding between molecule. So bila dia dah strong, means kita perlukan apa? More heat is needed to overcome
these forces. Okay. So itu adalah sebab kenapa dia punya melting and boiling point dia lebih tinggi. Satu, covalent bonding ataupun covalent compound, the molecule is attract with a weak intermolecular forces. So less heat is needed to overcome these forces. But for the hydrogen bond, example hydrogen fluoride, the bonding between the molecules, the attraction between the molecules is attract with a strong hydrogen bonding. So more heat is needed to overcome these forces. Alright. Okay, and then the second one is, tadi kita sebut apa tadi? Okay, soluble in water. Why? Because contoh yang cikgu tunjuk tadi lah, sebab dia boleh buat hydrogen bond. Contoh macam ammonia tadi, ammonia NH3. Okay, NH3 H okay, with water H. Okay, so here we got hydrogen. Ni kita masukkan ammonia kita ke dalam air kan. So kita ada nitrogen and hydrogen. So between the nitrogen and hydrogen, we can form the hydrogen bond. So dia boleh larut dalam air. Hydrogen bond di sini. Bila dia boleh larut dalam air, bila dia ada hydrogen bond, so dia bolehlah larut dalam air. But if we want to put example like carbon dioxide contoh kan. Carbon dioxide okay, carbon dioxide CO2 kan. C double bond O dengan H2O. H. Boleh ke form di antara hydrogen dengan oksigen sini? Tak boleh. Sebab apa? Sebab carbon dioxide itu sendiri dia tak boleh form hydrogen bond. Sebab apa? Dia tidak ada hydrogen di dalam dia. So kita tak boleh buat hydrogen bond kepada hydrogen ataupun carbon pada molekul yang berbeza tu. Tak boleh. Sebab carbon dioxide itu sendiri tak boleh buat hydrogen bond sebab dia tidak ada hydrogen. So dia insoluble in water. Okay. So itu saja yang awak perlu tahu. That's all you need to know about the hydrogen bond. Okay, cikgu harap awak fahamlah berkaitan dengan penerangan cikgu. Awal tadi cikgu ceritakan tentang who can form hydrogen bond. So kita kena ingatlah tips kita adalah iPhone ataupun high phone, iaitu hydrogen must attach with either fluorine, oxygen or nitrogen. Okay, example pun cikgu dah tunjuk banyak tadi. And then how the hydrogen formed, a hydrogen bond is formed between the attraction between hydrogen atoms with a phone atoms on another substance or molecule. Okay, so the example I show to you how to form the bonding. Okay, and then we talk about the physical properties, effect on the physical properties, like high melting and boiling point and the solubility in water. Okay, so I hope you can understand. Dan cikgu akan bagi latihan lah nanti ya. Dalam buku you pun ada. Dalam buku you ada ada latihan yang awak boleh buat. Awak buatlah dalam buku modul awak tu. Tak faham boleh tanya cikgu secara terus. Okay, thank you. Selesai kelas kita untuk hari ini, kita akan sambung lagi untuk kelas yang akan datang.